कृष्ण विपुल विभवमय देवपुर समस्या पाए द्वारिका नगरे ए नगरी र अधिपत्यमे बेनी भाइ कृष्ण बलराम नाम सुनिले के बा नकरई भयो सुदर्शन चक्र बुले दिन राति माचिटिया पडिले उए बेनी कण्ड ना भाइ मणिसर जस बल दन हौ नुए चिरस्ते केबे न केबे हार मानेको फोडे भाइ साध्यकार चिकार कटेसी पराक्रमे बलरामगे करिब अस्तर उत्तालन तथापि समय बडो बलमान होटे भाइ এই দেখো রে কৃষ্ণ কলি প্রিয় নারদ বিজয় কলেনে আমরি ভুবনে নিশ্চয় কিছু লগাইব নাট ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ପର୍ବତ ଅନେକ ଦିନ ପରେ ତୋ ପାଦର ତପଡ଼ିଲା ମୋ ପରେ କୁହ ମନେ କି କାରଣେ ଆସିଛ କେଉଁଟାରେ ତୁମେ ଯଦି ଯାଇଥିଲ ସେଟାକୁ କୁହ ପାଣ୍ଡବଙ୍କର କୁଶଳ ବାର୍ତ୍ତା
ए ଯଦୁପତି ବହୁତ ଦିନ ତଳେ ଯାଇଥିଲେ ଅସ୍ତିନାକୁ ସର୍ବେ ଥିଲେ କୁଶଳରେ ତୁମେ ତ ଜାଣ ତୁମ ଧର୍ମ ବିନା ନାର ଧର ଗତି ନାହିଁ କି ମୁକ୍ତି ନାହିଁ।